आं फायदि हिंगे दाखलाय बिसिनि दुर्गा फुजा नि मलबा दुर्गा फुजा गुरलाय माने सालबा आं कायसे जागा थांनो फायो यावो कामलाघाट आमसानि शान्तिपारा प्रेस क्लाबो एगाबा शान्तिपारा क्लाबो कायसे नायथ'क तांजों पेन्डेल आरावो एंटि फैमाने हाबुई किसा मानागुका थानबा जोंके आनि खाजानि खापंनि दाखुकथै बुखुंनि बागै कायसे भिडिअ खालायो आपलोड खायनाय सिवाना होनो अबंके दाखलाय बुंनि शान्तिपारा क्लाबनि डेकोरेशन हायगा पेन्डेल का सिनि सनातन धर्मनि राम मन्दिर नो गौई पेन्डेल स्रामजाखा हाने बर'बो सायखानारिका किन्तु प्रति बছर मोटामुटी और शान्तिपारा हंखाय मोहनपुर डिविजन हंगै सब समय बर' फार्स्ट प्राइज मानो होनाय सायखानारिका दुर्गा फुजा उपलक्षे गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा ने याक्तै ओमफ्राय अजागने पेन्डेल नो तागलाय बिसिबो त्रिपुरा स्टेटनि एमपी बिप्लब कुमार देवनि याक्तैनो पेन्डेल मन्दिर उद्बोधन खालामजाखा होनाय बर'क सायखानारिका आंबो बिसिं हाबनाय कमका मुक्तियाव बिसिंगबो मोटामुटी नायथकनो ताय बायराबो दंततिबो नायथकनो साराबजा राम मन्दिर हिंगाबा सिनि भारत हाकतरो जे राम मन्दिर गायसा पटरमा नरक मुखना गोबां मानो ससियेल मिडियायाव बोसोर पटर बोसोर नायथक अबाहायकेनो मोटामुटी सेम तो जागनो नमस्कार सबाइके शान्तिपारा सबाइके शुभेच्छा जानाई আমরা শান্তিপাড়া প্লেসেন্টার ক্লাব শান্তিপাড়া প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও আমরা দুর্গা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছি মূলত আমাদের এবারের পূজার যে থিম সেটা হলো অযোধ্যার যে রাম মন্দির ওই রাম মন্দিরের যে আদলে আমাদের এবারের পুজোর প্যান্ডেল যেটা সম্পূর্ণ আমাদের ক্লাবের মেম্বাররা যারা আছে আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি অভিজিৎ ভাইয়ের নেতৃত্বে তার পাশাপাশি আমরা ক্লাবের যারা সদস্যরা আছে সবাই মিলে আমরা এবারের প্যান্ডেলের কাজ করেছি এবং লাইটিং থেকে শুরু করে এবং যে আছে মূর্তি সব আমাদের লোকাল কারিগররাই তৈরি করেছি।